अल्लाह ताला के फजल व करम से। और दूसरी तरफ जो है वो तोशा खाने वाला जो है हर रोज़ एक नया इंकशाफ हो रहा है। मुर्शद का जो है वो तोशा खाने वाला जो है हर रोज़ एक नया इंकशाफ हो रहा है। मुर्शद का जो है कारोबार सारा सामने आ रहा है कि मुर्शद ने इस्लामाबाद में रह के वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में क्या क्या गुल खिलाए हैं और क्या क्या कारोबार किए हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक एक चैप्टर है हमारी सियासी तारीख का कि ऐसे लोग जो है आला तरीन ओहदों पे पहुंच गए जिनका ना कोई रूल्स थे, ना कोई उनके कोई अखलाकी इक़दार थी, ना उनके कोई सियासी जो है एक कदरें जो होती हैं, ना उनको कोई पास था। वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार और दौलत की जो हवस है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। और अल्लाह के फजल से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो उनके ख़िलाफ़ कामयाब हुई और PDM की हुकूमत आई। और अब जो है वो एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन में है इमरान खान जो है। आप देखें जिस बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, इस सारी एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पे है, इसमें इलेक्शन कमीशन को उनको गालियाँ देता है। जो उनके मौसम थे जिन्होंने उनको इक़्तिदार में लाया और इक़्तिदार को सहारा दिए रखा, बहुत साल तकरीबन 3-4 साल सहारा दिए रखा, उनको गालियाँ देता है, सुबह शाम गालियाँ देता है। ये मौसम कुछ शख्स है जो लोग जिसके जो एहसान करें आपका, उसका एहसान याद रखना चाहिए। अगर आप संभाल नहीं सके हुकूमत जो है, आप हुकूमत चला नहीं सके, आप ईमानदारी के साथ वज़ारत उज़्मा निभा नहीं सके, तो उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है? जनरल बाजवा ने तो आपको हर लम्हे पे, हर कदम पे जो है वो सहारा दिया। आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी वो आते थे और असेंबली के अंदर उन्होंने मीटिंगें प्रेजाइड की, ब्रीफिंग्स दी, सारा कुछ जिसमें आप मौजूद नहीं होते थे। उस वक़्त एतमाद का ये आलम था। और आप जो बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे कोई घटिया बात नहीं होती कि जिस शख्स ने आप पे एहसान किया हो, आप उसकी एहसान फरामोशी करके आप उसके मुतल्लिक़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो लोग जो है अपने मौसमों के मुतल्लिक़ इस्तेमाल क्या करना, बल्कि आम इंसानों के मुतल्लिक़ भी वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। ये 3 साल में, 4 साल में ये मुसीबत जो है पाकिस्तान के गले से उतर गई है। अगर ये लंबा अरसा यहाँ पे काट लेते तो शायद ये मुल्क जो है वो बच ना पाता। ये मुल्क जो है इस वक्त भी जो इनके 3-3.5 साल के जो ज़ख्म लगे हुए हैं इस मुल्क के ऊपर, वो ज़ख्म इस वक्त भी रिस रहे हैं। हम उस पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं। PDM की हुकूमत जो है वो इस वक्त भी चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ज़ख्मी हालत में है, और उनकी शायद ये इंटेंट है कि मैं हुक्मरान हूँ तो ये मुल्क रहे, अगर मैं हुक्मरान नहीं हूँ तो ये मुल्क जो है भाड़ में जाए, ये कौम भाड़ में जाए, ये गुर्बत का शिकार हो जाए, ये तबाही का शिकार हो जाए। तो ऐसी सूरत में हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की नुसरत से हम ये नहीं होने देंगे। अदालतें जो हैं अगर उनकी मर्जी के मुताबिक काम करें तो अदालतें जो हैं वो उनको जो है बड़ी पसंद हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे तो वो उनको बड़ा पसंद है। फौज जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका साथ दे, गैर मशरूत उनका साथ दे, तो सुबह शाम तारीफ करेंगे। अगर कानून और आइन की हदूद में रह के अदारे काम करते हैं तो वो इमरान खान के वार में नहीं है, फिर वो उनको गालियां देता है, ईंटें मारता है, उनको गलत ज़बान उनके मुताल्लिक़ इस्तेमाल करता है, पागल हो जाता है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह बात है। और ये इस वक्त जो प्रोसीडिंग्स अंदर हो रही हैं, हम उस पर एहतियात करें कि कोई कमेंट ना किया जाए। हम सुनने आए थे प्रोसीडिंग्स जो हैं, कुछ प्रोसीडिंग्स जो हैं वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला करम और फजल रखे, कानून का घेरा जो है वो इमरान खान के गिर्द तंग हो रहा है। और पंजाब में जैसे कि मैंने कहा है कि जिन पे तकिया किया हुआ था
ان کی اپنی بھی کوئی سیاست ہے، کوئی اپنی بھی ان کی جو ہے پریفرنسز ہیں، اپنے بھی ان کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ سیاست میں اگر یہ ڈوب رہا ہے تو انہوں نے کبھی ڈوبتے ہوئے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، جو ہے ان کی تاریخ بتاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج میرا پہلا دن ہے ایکسیڈنٹ کے بعد واپسی کا، اور میں صرف کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی اس بات پہ۔ ٹیلی ویژن میں سننے کو آتا ہے، اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں، ان کے جو اسپوکس مین اور دوسرے تیسرے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری 2/3 میجورٹی آ رہی ہے اگلے الیکشن میں اور سب کچھ ہی ہمارا ہے۔ تو میں صرف آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ آنے والے الیکشن میں سب لوگ یہ پوچھتے ہیں کوسچن، پورے دنیا میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کیا ہونا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نیشنل اسمبلی کی بات کر لیں تو اس میں ابھی حال ہی میں 9 سیٹوں کا الیکشن ہوا تھا جو بائی الیکشن ہوا ہے، اور ان 9 سیٹوں میں آپ نے دیکھا کہ 2 سیٹیں پی ٹی آئی ہار گئی، ملتان والی اور کراچی والی۔ تو اگر اسی تناسب سے جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں 155 نیشنل اسمبلی میں، تو یہ 17 اگر آپ 9 سے تقسیم کریں، یہ جو 9 بائی الیکشن ہوئے ہیں، اگر اسی تناسب سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اسمبلی میں کیا ہوگا، فرض کریں یہی رزلٹ آتا جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو تقسیم کریں گے 9 سے، تو 9 سیٹیں اگر 155 کو تقسیم کریں تو یہ 17 بنتا ہے۔ تو اگر ہر حلقے میں ہر الیکشن میں اسی تناسب سے انہوں نے 2 سیٹیں ہارنی ہیں تو پھر یہ 2 ٹائم 17 یہ 34 سیٹیں بن جاتی ہیں۔ تو 34 سیٹیں اگر یہ ہار جائیں گے 155 میں سے آپ نکال لیں، یہی 9 اور 9 میں سے 2 کے تناسب سے، تو یہ 121 سیٹیں ان کے پاس بچ جاتی ہیں۔ تو اگر ان کے پاس 121 سیٹیں بچ جاتی ہیں تو 228 جو ہے 228 سیٹ سے 2/3 میجورٹی بنتی ہے۔ تو اسی تناسب سے جو اگر آپ 342 سے 228 نکالیں تو یہ 114 بنتی ہے۔ تو 121 مائنس 114 یہ 7 سیٹوں کا فرق رہ جاتا ہے نون لیگ کا اور باقی جماعتوں کا 2/3 میجورٹی لینے سے۔ کہنے کا مقصد یہ، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کنفیوز نہ ہوئیں، اگر ان 9 سیٹوں میں 2 سیٹیں عمران خان ہارا ہے تو اس کی جو تمام سیٹیں ہیں وہ 9 سے تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی اسی طرح سے فرض کریں الیکشن ہوا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ جو سیٹیں ہاریں گے وہ تقریباً 34 ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ پنجاب کی اسمبلی دیکھیں، وہاں ان کے 175 سیٹیں ہیں، تو ابھی 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے۔ تو 20 اگر 175 کو آپ 20 سے تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہی تناسب اگر آگے بھی چلائیں تو یہ 9 حصے بنتے ہیں ان کی تمام 175 سیٹوں کی۔ تو اس طرح سے اگر آپ 9 کو 5 سیٹیں ہاری ہیں تو یہ 45 سیٹیں بنتی ہیں، یعنی اگر ان تمام سیٹوں پہ یہی ریشو رہتا ہے جو ابھی نکلا ہے ان 20 سیٹوں پہ، تو یہ 45 سیٹیں آئندہ ہاریں گے۔ اور اگر 45 ہارتے ہیں تو 175 میں سے آپ 45 رکھیں، یہ باقی 130 بچ جاتی ہیں، اور 2/3 میجورٹی کے لیے 247 چاہیے۔